Okay, good evening, students. Some voice clear ଅଛି? Everything is clear? Again, some question voice clear ଅଛି? No issue? Everything is clear? Thank you. Okay. तो start करियो आज क्लास को बा आज जो मैराथन क्लास अछि स्टार्ट करियो. तो क्लास को स्टार्ट करियो पूर्व फास्ट मु तुम को 2 मिनिट किछि डिस्कशन करिवि देन क्लास को कंटिन्यू करिवि. तो मन को पिले तो आज हम डिस्कशन करिवा हम मानकर 6 मंथ करंट अफेयर जो सीरीज हम कंटिन्यू करूचे. ओके সেটা কহিবি লাস্ট ক্লাস রে কহিবি যে 6 मंथ जो करंट अफेयर सीरीज हम कंटिन्यू করছে অক্টোবর মাসରୁ মার্চ মাস পর্যন্ত कंटिन्यू করছে जोटा कि अपकमिंग सीजीएल और ओएस पाई द बेस्ट अछि. तो ऑलरेडी मु चैप्टर सीरीज कंप्लीट कर सारिछि इंपोर्टेंट अवार्ड सारिछि स्टेट न्यूज सारिछि. तो आउडे को सरतला हमर आउडे स्पोर्ट्स सरतला. ओके स्पोर्ट्स सरतला ए तीनोटी जिंस हमर कंप्लीट अछि. तो आज हम डिस्कशन करिबा इंपोर्टेंट डेट और थीम. देखो आज जो इंपोर्टेंट डेट और थीम मु तुमको पढ़ेबी दुईटी जिन रही हाईली इंपोर्टाट रही डेट आ गोटे खाली इंपोर्टाट कि बट तुम्हें सब मन रखो हाईली इंपोर्टाट डेट उपर बेसी फोकस कर. साधारणतः मुझे कहूँ चाहूँगी जो डेट आम पढ़ी था खाली आम पढ़ी दे था मिल्क डे के धरकर आमर स्टूडेंट डे के मेन डे के वुमेन डे के किंतु एक्चुअली बर्तमान पैटर्न टी परिवर्तन हो तुमको खाली जानवर ना तुमको ये बाकी दुईटा जिन जानवर अच्छे जे तार थीम कौन रोचे एटा केबे ठारू स्टार्ट होइछे को डेट रे पड़े किछि एडिशनल इनफॉरमेशन हमको जानवर अच्छे. तो जेहेतु वर्तमान आमर ओएस रे पर्टिकुलर स्टेटमेंट वाला पचारछि इवन सीजीएल ए वर्ष स्टेटमेंट वाला पचारिबार चांस बहुत अच्छे. तो से ओरिड होवार ना तो तुमको ए फॉर्मेट रे जिबार अच्छे. तो तुम देखिबो ए क्लास जहाँ भी हमें करूछे जब जॉइन करछ आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रो अपकमिंग रैपिड फायर बैच जोटा कि सीजी ओएस रो प्री प्लस मेन बैच ओएस रो किबा सीजीएल रो रैपिड फायर बैच रो ऑलरेडी मु आज मॉर्निंग रे ही तुम मानकर अपलोड कर देछि कोटा कहलो पीडीएफ बाकी क्लास परे परे आरो वीडियोटा अपलोड हेछि. अच्छा तो स्टार्ट करिबो समझ रेडी नो इशू. अच्छा जो तीनोटी जाक मु पढेइतिली वर्तमान सुधा समस्त कंप्लीट सरिछि ना कार अछि जति पढ़ाई से पूरा कंप्लीट. तो जति पढ़ाई से पूरा कंप्लीट. ओके थैंक यू. चलो तो फास्ट हम स्टार्ट करबा अक्टोबर मासर डेट किछि डेट थाए खाली हमको से डेट ता मन रखिया होचे जेमति कि वर्ल्ड कॉटन डे. तो एटा केबे हुए 7 अक्टोबर. लॉजिकली होचे हम ए जिंस मन रखिबा आम सप्ताह को 7 दिन कपड़ा पिंधता. ओके 7 अक्टोबर लॉजिकली हिसाब मन रखिया किछि जिंस अछि जोटा कि मु लॉजिक थ्रू तो मन रखिबे आ किछि जिंस तुम ट्राई करिवो पढिया पड़े. तापर आसला एयर फोर्स डे मन रखिबो तुमको जो एयर फोर्स डे होची एटा होची 8 अक्टोबर. এটা হচ্ছে কি না 8 অক্টোবর ডে. তো এটা হচ্ছে এয়ারফোর্স ডে বট এটা এত ইম্পর্টান্ট নাই বট ফার্স্টটা টিকে হচ্ছে ইম্পর্টান্ট রହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବି କହିଦେବି କୋଉଟାକ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ. ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସିଲା କି ସେ ନା ତୁମର 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ପୋଷ୍ଟ ଡେ. ଓକେ ଓକେ ନ୍ୟାସନାଲ ଓକେ ପୋଷ୍ଟ ଡେ. ତ ଏଟାକୁ କେବେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ ପିଲେ କେବେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ मन क्यों इन द डेट को 10 अक्टोबर होता बट एटा हाइलाइटेड इंपोर्टेंट नुहे बट आपको ट्राई करिवो टिके मन रखिया पाए. देखो अक्टोबर मासरे सबुठ जति हम पढ़ले वर्तमान सुधा बहुत इंपोर्टेंट होछु कॉटन डे जोटा कि 7 अक्टोबर हमको सेलिब्रेट करतो. बाकी जो एयरफोर्स हो बाकी टिके इंपोर्टेंट बट एते इंपोर्टेंट नहीं. किंतु ये जो बॉक्स रे तुमको जो 3-4 प्रकार पॉइंट लिखा है एटा खाली जानिया पाई जेमति तुमरो होछि कि सेना दोजी ये ऐसा कि बोला इंटरनेशनल डे ऑफ जाको हमें आईडीडीआरआर बोली कहूचे डिजास्टर रिस्क से जोटा कहछि खाली 13 अक्टोबर होछि जोटा केते इंपोर्टेंट नाही बट खाली हमको जानिबार अछि वर्ल्ड फूड डे. तो फूड डे केबे होछि ना 16 अक्टोबर. सेही भली तो इंटरनेशनल स्नो लिपर्ड डे एटा होछि 23 अक्टोबर होछि यूनाइटेड नेशन डे जाको हम यूएन डे बोली कहूचे. देखो एटा होछि इंपोर्टेंट यूएन डे मन रखिबो यूएन डे होछि केबे तुमनकर 24 अक्टोबर दिन होछि. तो मोर एटी क्वेश्चन होछि यूनाइटेड नेशन केबे एस्टैब्लिशमेंट हेतला यूनाइटेड नेशन केबे एस्टैब्लिशमेंट हेतला को ईयर रे
ମନେ ରଖିବ 1945 ମସିହାରେ 1945 ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁଏନ୍ଏ ବୋଲି କହୁଛେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସର। ଗୋଟେ ହଉଛି ପୋଲିଓ ଡେ। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ 2 ବୁନ୍ଦା ଜୀବନ କା ସାଥ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପୋଲିଓ ନା, 2 × 2 4 ହଉଛି 24 ବୋଲି ଆମେ ଲଜିକାଲି ମନେ ରଖିବା। 24 2 ବୁନ୍ଦା ଆମକୁ ପୋଲିଓ ଦିଆଯାଏନି, ତ 2 ବୁନ୍ଦା 2 × 2 = 4। ଓକେ, ତ ଏଟା ହଉଛି ପୋଲିଓ ଡେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ एकता दिवस। 2 बुंदा जिंदगी। ओके, राष्ट्रीय एकता दिवस এটা ବହୁତ ইম্পর্টান্ট। এটা হচ্ছে মোর কহিবা কথা কেবে সেলিব্রেট করিথাও এপর সেটা কাহিঁকি ইম্পর্টান্ট। এটা 150তম বার্থ আনিভর্সারি, 150তম বার্থ আনিভর্সারি কাହାର কি কইবিරු, এটা কাହାର উদ্দেশ্যে আমি আଙ୍କୁ সেলিব্রেট করতো বা কাହାର সর্দার বল্লভভাই পটেলଙ୍କୁ ডেডিকেট করিয়াକୁ ଆମେ সেলিব্রেট କରିଥାଉ। তো মনে রাখিও এটা হচ্ছে 150th বার্থ আনিভর্সারি অক্টোবর 31 তারিখ। অক্টোবর মাস 31 তারিখ দিন আমি এই ডে কু সেলিব্রেট করଥାଉ। जोटा कि आंगर जोटा कि सबुठारु लार्जेस्ट स्टैच्यू कोड अछि, जेको हम कोन कहूचे स्टैच्यू ऑफ कोन कहजे, एनीवन आंसर आंको हम कोन कहतो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो मन को एटा टिके पार्टिसिपेट करले कोन हो ना हमको टिके सहज हो डिस्कशन करबे। ओके, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जार मतलब लंब होउछि 182 मीटर। ओके, वर्ल्ड रो सबुठारु टॉलेस्ट स्टैच्यू बिलिया कमे कहतो 182 मीटर। ओके, तो ये थिला तुमनकर अक्टोबर मासर इंपोर्टेंट डे, बट खाली टिके तुमनको रिकॉल कर दूची हाईली इंपोर्टेंट। अच्छा, वर्ल्ड कॉटन डे। वर्ल्ड कॉटन डे केबे मस्त पार्टिसिपेट करो क्लास रे मु मन रखि देबी आ तुमको पढिया को ही पडिबोनी। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टोबर। थैंक यू। अच्छा, जदि मु कहे तुमको पोलियो डे केबे, पोलियो डे 24 अक्टोबर। एटी गोटे जिनस मन रखियार अच्छी पिले आमर एथर पोलियो डे थीम कौन अछि, पोलियो डे थीम कौन अछि, एटा इंपोर्टेंट रहिबो एथि मन रख। आर थीम होछि एंड पोलियो एवरी चिल्ड्रन, एंड पोलियो दैट इज द थीम होछि इंपोर्टेंट रहिबो, तो सेटा हम पे इंपोर्टेंट। अच्छा, राष्ट्रीय एकता दिवस। ओके, राष्ट्रीय एकता दिवस जो हम जहाँ कहूचे एटा केबे सेलिब्रेट हेथे, एकता दिवस 31 अक्टोबर हम सेलिब्रेट करथौ। ओके, तो इम्पोर्टेंट आसला एटा कहा पाई डेडिकेट कराइछि, सरदार वल्लभभाई पटेल को उद्देश्य। एबे जिबा होछि नवेम्बर मास। अक्टोबर पर नवेम्बर रे ठीक सेही भली फॉर्मेट मु तुमनको रखिछि, किछि हाईली इंपोर्टेंट डेट को रखा है, ता सहित किछि इंपोर्टेंट डेट जेमति नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, जो कि 7 नवेम्बर हम सेलिब्रेट करतो। इट इज नॉट इंपोर्टेंट बट जानिया पे एटा ही रहउछि। तो आमे जो नेक्स्ट पॉइंट जोटा कि 2 नंबर पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट, जोटा कि एजुकेशन डे, जोटा कि एजुकेशन डे मन रखिले तुमरो अक्टोबर मास रे आमे को महान बा महान व्यक्तित्व को विषय रे पढ़िले सरदार पटेल। तो सेही बेले मन रखियो नवेम्बर मासर लिंक होछि किसे, एपीजे अब्दुल कलाम। किसे, कलाम, कलाम। मन रख एपीजे अब्दुल कलाम को बार्थ एनिवर्सरी को आमे केउ दिन रूपे सेलिब्रेट करथौ ना, मन रखियो एजुकेशन डे रूपे सेलिब्रेट करथौ। दैट्स द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। तो मन रख एथर थीम कोन थला बा 2025 रे जोटा पड़ो अछि, थीम कोन थला, एआई एंड एजुकेशन। दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, आ जहां भी किछि पढिबा अब्दुल कलाम को रिलेट करी हमें पढिबा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आसुछि जे किसे तुमनको इंटरनेशनल स्टूडेंट डे। जेहेतु कलाम बहुत कहा प्रिफर करथले, स्टूडेंट मानको कलाम प्रिफर करथले, अब्दुल कलाम आजाद एठी माने तू। अच्छा, मु एठी भी तुमनु अब्दुल कलाम आजाद को कथा कह जाउछि, माने एपीजे अब्दुल कलाम ने मु मिस्टेक यदि कहि दिथि, एटा होछि अब्दुल कलाम आजाद। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम ने एटा मिस्टेक, एपीजे अब्दुल कलाम एटा होछि अब्दुल कलाम आजाद। अच्छा, मु आंको ऊपर एठी क्वेश्चन पचाउछु, तुम आउ टिके क्लियर हेइ परिबो। हम भारत रो आईएनसी रो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट की, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट के थिले हम पढ़ी मुस्लिम। कलाम कौन थे मुस्लिम प्रेसिडेंट फर्स्ट, यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे कलाम थे, जॉर्ज यूल थे। तो सेठी मु तुम गोटे कथा कही जे हमर आईएनसी रो सब यंगेस्ट प्रेसिडेंट किए थे, से थे अब्दुल कलाम आजाद। ओके, फास्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो सेठी भी तुम गोटे पॉइंट कही फास्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री मते थे किसे, अब्दुल कलाम, सॉरी ये कलाम आजाद। तो मन रख तांकरी को माने स्मृति रे ए जिंस हम सेलिब्रेट करूचे, जोटा कि 11 नवेम्बर। एटा मिस्टेक रे एपीजे अब्दुल कलाम कह दी, सॉरी
হচ্ছে আব্দুল কালাম আজাদ। ওকে, তো স্টুডেন্ট মানে তো এजुকেশন সହିତ କିଏ ସେ ଆସିଲେ? ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିଲେ, ଯୋଉଟା କି 17 ନଭେମ୍ବର ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଲେଟେଡ କାହାକୁ କରିବା? ମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ରିଲେଟ କରିବା, ଯୋଉଟା କି 19 ନଭେମ୍ବର ହଉଛି ମେନ୍ ଡେ। ଓକେ, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଦିନ ହଉଛି 19 ନଭେମ୍ବର। ଓକେ, ତ ସେଇଠୁ ଆସିଲା। ଦେଖ ଦେଖ, ୱାର୍ଲଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡେ। ୱାର୍ଲଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡେ ହଉଛି 20 ନଭେମ୍ବର, ୱାର୍ଲଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡେ ହଉଛି 20 ନଭେମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା, ତ ମନେ ରଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରିଲେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୁଅମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବେଶୀ ମୁଭି ଫୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଝିଅମାନେ ବି ଦେଖିଲେଣି। ବଟ୍ ଆମେ ଏହା ରିଲେଟ କରିପାରିବା ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଟେଲିଭିଜନ ଡେ, ଯୋଉଟା କି 21 ନଭେମ୍ବର। ଟେଲିଭିଜନ ଡେ ହଉଛି କେବେ? 21 ନଭେମ୍ବର, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି 21 ନଭେମ୍ବର ଆମେ କୋଉ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛେ? ଟେଲିଭିଜନ ଡେ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାପରେ ଲଜିକରେ କହିବି। আচ্ছা, ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন ডে, তুমি জানিଥିବ ପିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଲିଟି ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଆମେ କେବେ ପାଳନ କରିଥାଉ? 26 ନଭେମ୍ବର। ହଁ, 26 ନଭେମ୍ବର ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ। କାହିଁକି? 1949 ମସିହା 26 ନଭେମ୍ବରରେ ଆମର ଫାଇନାଲି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ ଅଛି 19 ନଭେମ୍ବର। ଓକେ, ଦେଖ, 19 ନଭେମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 26 ନଭେମ୍ବର। ଏ 26 ନଭେମ୍ବର ଅଲରେଡି ତୁମମାନଙ୍କର ଓଏସ୍ ରେ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। 19 ନଭେମ୍ବର ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ଟଏଲେଟ ଡେ। ୱାର୍ଲଡ ଟଏଲେଟ, ଦେଖ ଲଜିକାଲି ହଉଛି, ତମକୁ ମୁଁ ଟିକେ, ଆଉ 26 ନଭେମ୍ବର ହଉଛି କେତେ? ମିଲ୍କ ଡେ। ତବେ ଲଜିକ ଥ୍ରୁ ଆମେ ଯିବା, ଲଜିକ ଥ୍ରୁ ଆମେ ଯିବା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଜୁକେସନ ଡେ କେବେ ଆସିଲା ପିଲେ? ଯାକ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ଡେ ବୋଲି କହୁଛି 11 ନଭେମ୍ବର। ଏଜୁକେସନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ କଲେ କାହାକୁ? ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ରିଲେଟ କଲେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଡେ କେବେ? ତ ଲଜିକ ହଉଛି, ଆଜିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାଲିର ପୁରୁଷ। ଆଜି ସପୋଜ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛେ, କାଲି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ ନା ନାହିଁ? ଏଠି ଲଜିକାଲି ମେନ୍ ଡେ କେବେ? 19 ନଭେମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା, କେହି ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି, ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇ ଲଜିକ କମନଲି, ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବୋଲି କହିବାନି, କମନଲି ସେ ଟଏଲେଟ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ଭାବନ୍ତିନି କିଏ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏକ୍ସୱାଇଜେଡ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ ବି ଦିଆଗଲା ୱାର୍ଲଡ ଟଏଲେଟ ଡେ। ୱାର୍ଲଡ ଟଏଲେଟ ଡେ ହଉଛି କେବେ? ନଭେମ୍ବର 19। ଓକେ, ନଭେମ୍ବର 19। ଓକେ, ତ ସାଧାରଣତଃ ପୁଅମାନେ ଟିକେ କୁସ୍ତି ଫୁସ୍ତି କରନ୍ତି, ଟିକେ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଲଜିକାଲ ମନେ ରଖିବା, ତ ଆମକୁ ବି ଭିଟାମିନ ଦରକାର, ଆମକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଦରକାର, ସବୁ ଦରକାର। ତ ଆମେ କ୍ଷୀର ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ, ମିଲ୍କ। ତ ସେଇ ଆମେ ଲଜିକାଲି ଆସିଲା ମିଲ୍କ ଡେ। ମିଲ୍କ ଡେ ହଉଛି 26 ନଭେମ୍ବର, ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟାସନାଲ ମିଲ୍କ ଡେ। ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ମୋଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ତ ମତେ ଏଇଠି ଏଇଠି ମିଲ୍କ ଡେ ରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ ଦ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। କାରଣ ମିଲ୍କ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଫାଦର କିଏ? ସେ ଡକ୍ଟର ଭର୍ଗେସ। ଓକେ, ଯେ କି ମିଲ୍କ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡେ ର, ବା ଆମର ମିଲ୍କ ଡେ ଯୋଉ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଫାଦର ଅଫ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଇଏ ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତୁମମାନଙ୍କ ନଭେମ୍ବର ମାସର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ। ଅମରେଶ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛ? আচ্ছা, ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦବା। ରିଭିଜନ ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଦିଟାକୁ ଆମେ ରିଭିଜନ କରିବା ସ୍ପିଡରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋପରେଟ କରିବ, ଯୋଉଟା କି ଇଜି ହବ ଆମକୁ ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ୱାର୍ଲଡ କଟନ ଡେ। କଟନ ଡେ କେବେ ଆସିଲା? 7 ଅକ୍ଟୋବର। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମର ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ହଁ, ୟୁଏନ୍ ଡେ କେବେ? ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଡେ 24 ଅକ୍ଟୋବର। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଆସିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ କେବେ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ 31 ଅକ୍ଟୋବର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଏଜୁକେସନ ଡେ କେବେ ଆସିଲା ପିଲେ? ଏଜୁକେସନ ଡେ 11 ନଭେମ୍ବର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେ କେବେ ଆସିଲା? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେ 17 ନଭେମ୍ବର। ଇଣ୍ଟରନାଲ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କହ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଦିବସ କେବେ, ବା ମେନ୍ ଡେ କେବେ? 19 ନଭେମ୍ବର। ସେଇଦିନ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଡେ ହଉଛି ଟଏଲେଟ ଡେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଟେଲିଭିଜନ ଡେ କେବେ ଆସିଲା ପିଲେ? ଟେଲିଭିଜନ 21 ନଭେମ୍ବର। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା, ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେ ଆମେ କେବେ ପାଳନ କରିଥାଉ? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେ 26 ନଭେମ୍ବର ହଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେ। ମିଲ୍କ ଡେ ପିଲେ କେବେ? ମିଲ୍କ ଡେ 26 ନଭେମ୍ବର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚାଲି, ଏବେ ଆମେ ଯିବା
डिसेंबर मंथ को जीवा डिसेंबर मंथ रे बहुत सारा इंपोर्टेंट डे अछि जोटा हमको मन रखियो अछि सबुठ इंपोर्टेंट होछि डिसेंबर 1 जेका हम कहू वर्ल्ड एड्स डे ता पूर्व मु तो मु कहितली कैंसर अवेयरनेस डे एटा इंपोर्टेंट है बट वर्ल्ड एड्स डे ता हम पे बहुत इंपोर्टेंट ओके जोटा कि हम केबे सेलिब्रेट करथौ 1 डिसेंबर तो आउट जिनिस मन रख तो एटी कहया चाहूछि तमर एड्स डे रो थीम कोन अछि ए वर्ष थीम कोन अछि एनो आंसर ओवरकमिंग ओके लॉजिक टी मन रखियो ओके जोटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहउछि अच्छा तो एटा को टार्गेट रखा है 2030 भितर को एंड करिया पे आपको मुख्यतः टार्गेट रखा है ओके तो मन को वर्ल्ड एड्स डे हो तुमरो जोटा अछि हम जो किडनी डे सेलिब्रेट करथो एटा सब क्वेश्चन आसे तो एटा सब रिलेटेड करी क्वेश्चन आसे जाग्या से कोन होछि अच्छा तो वर्ल्ड सॉइल डे देखो आमे गोटे माटी को धोया पे हेले पांचटा आंगुर दरकार एक मुठा गोटे मुठा करछ ना तो आमे लॉजिकल मन रखि परिबा वर्ल्ड सॉइल डे होछि 5 डिसेंबर बट इथिरे किछि थीम को तो मन रखिर आवश्यकता नहीं अच्छा ह्यूमन राइट डे कहले कोन बहुत इंपोर्टेंट जेंत हमरो यूएन डे आमे पढिथिले 24 तारिख दिन तो सेही भली ह्यूमन राइट डे हम पे इंपोर्टेंट जोटा कि 10 डिसेंबर देखो तो एथर जो थीम अछि तुमरो ह्यूमन राइट डे रो थीम अछि कोन ना एवरी डे ओके एवरी डे एसेंशियल ओके थैंक यू तो এটা মনে রাখিও जोटा कि तार वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आ तुमर होची ह्यूमन राइट एक्ट केते মনে রাখিও ह्यूमन राइट एक्ट होची केबे ना 1993 तो एडिशनल पॉइंट हम पे बहुत इंपोर्टेंट हो लॉजिकल हम মনে রাখিও যেতে বলে আমার দুই হাত এক হব দুই হাত এক হব সেତେବେଳେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ସ ଦେଇପାରିବା ଲଜିକାଲ ହଉଛି 10 ଡିସେମ୍ବର ଓକେ ତ 5 ଡିସେମ୍ବର ହଉଛି କି ସେ ତୁମର ସଏଲ ଡେ तापर जी नेक्स्ट पॉइंट अच्छी विजय दिवस जोटा कि इंपोर्टेंट बहुत आसूचे विजय दिवस हूँ जोटा कौ उद्देश्य आम सेलिब्रेट कर 1931 मसीहा इंडो पार्क वार्क को आगे रखिकी मन को यहाँ हूँ ना आम 1931 मसीहा को ही आम सेलिब्रेट कर कौन विजय दिवस अच्छा एक्चुअली मुझे डेट लिखिन ना लिखा 16 डिसेम्बर हूँ के विजय दिवस 16 डिसेम्बर हूँ विजय दिवस ओके थैंक यू पूरा क्लियर है तो इथे आउ एडिशनल पॉइंट अच्छी जमती इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 डिसेम्बर इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 डिसेम्बर तो एटा गोटे मन रखियो बट एते इंपोर्टेंट नहीं फिलहाल मन रखियो इंपोर्टेंट भी रही पारे 11 डिसेम्बर हूँ माउंटेन डे वर्ल्ड मेडिटेशन दरकार नहीं इंटरनेशनल हाँ मैथमेटिक्स डे इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखियो नेशनल मैथमेटिक्स डे केबे नेशनल मैथमेटिक्स डे केबे मन रखियो 22 डिसेम्बर 22 डिसेम्बर हूँ केबे ना नेशनल मैथमेटिक्स डे ओके 22 ओके चलिए तो सही बड़ी इंपोर्टेंट आसूची किसान दिवस किसान दिवस मोर कहया कथा किसान दिवस टा को दिन हम सेलिब्रेट करथौ तो लॉजिकल होची जहार मैथ भलो हो से मध्य कृषि रो मध्य सफल किसान हे परबो काइना हमें कैलकुलेट करथौ एति की बिहन पकेवा एई हार सब कैलकुलेशन सहित कैलकुलेट होय 23 डिसेंबर लॉजिकल एरा मध्य मन रखियो गुड गवर्नेंस डे दैट्स द वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट गुड गवर्नेंस डे मन रखियो गुड गवर्नेंस डे कुछ केबे ना 25 डिसेंबर अटल बिहारी वाजपेयी करडा कोन आसुची ना बर्थ एनिवर्सरी गुड गवर्नेंस डे जोटा कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट तो डिसेंबर मासटा आम क्या सहित रिलेटेड कले अटल बिहारी वाजपेयी सहित रिलेट कले 25 डिसेंबर अटल बिहारी वाजपेयी बर्थडे आम कह गुड गवर्नेंस डे ठीक 2 दिन पूर्वे हूँ किसान दिवस गोटे दिन पूर्व हूँ नेशनल मैथमेटिक्स डे ओके विजय दिवस हूँ तुम 16 डिसेम्बर आसूँ विजय दिवस ह्यूमन राइट हूँ 10 डिसेम्बर आउ तुम वर्ल्ड सॉइल डे हूँ 5 डिसेम्बर आउ तुम वर्ल्ड एड्स डे हूँ 1 डिसेम्बर पूरा क्लियर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर पूरा क्लियर टिक्की रिकॉल करिवा पूरा पूरा क्लियर अच्छा मते को सद्भा हूँ राष्ट्रीय एकता दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस बा एकता दिवस हम जाको कहूँ राष्ट्रीय एकता दिवस 31 कौन आसूची नवेम्बर थैंक यू अच्छा देन आसूची मोर तुमनकर ओके हाँ कॉटन डे केबे आसिला पिले कॉटन डे 7 अक्टोबर पोलियो डे केबे आसिला पिले पोलियो डे
24 ଅକ୍ଟୋବର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଦିବସ ଯାକୁ ମେନ୍ ଡେ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ 19 ଅକ୍ଟୋବର ନା ନଭେମ୍ବର? 19 ନଭେମ୍ବର। ଲଜିକାଲି ମନେ ରଖିବ ନା 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 କଣ ଟଏଲେଟ ଏଣେ ତେଣେ କରିବାର ନାହିଁ ନା 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 ଓକେ। ତ ନଭେମ୍ବର ଆସିଲା କଣ ନା 19 ନଭେମ୍ବର ହଉଛି କଣ ନା ମେନ୍ ଡେ, ସେଇ ଦିନ ହଉଛି ଟଏଲେଟ ଡେ ନା ନା ନା। ଚଲ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବା ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ କେବେ? 26 ନଭେମ୍ବରକୁ ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ମିଲ୍କ ଡେ କେବେ? ମିଲ୍କ ଡେ 26 ନଭେମ୍ବର ହଉଛି ମିଲ୍କ ଡେ। ଏଡ୍ସ ଡେ କେବେ? ଏକ ରୁ ଅଧିକ ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ, ତ ଏକ ହଉଛି କଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଡ୍ସ ଡେ। ଆଚ୍ଛା ସଏଲ ଡେ କେବେ ଆସିଲା? 5 ଡିସେମ୍ବର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ ଡେ 10 ଡିସେମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା ବିଜୟ ଦିବସ 16 ଡିସେମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କିଷାନ ଦିବସ। କିଷାନ ଦିବସ 23 ଡିସେମ୍ବର ହଉଛି କିଷାନ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଡେ କେବେ? ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଡେ 22 ଡିସେମ୍ବର ହଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଡେ। ଇଟ୍ସ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଜାନୁଆରୀ ମାସ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଦେଖ ନ୍ୟାସନାଲ ବାର୍ଥ ଡେ ରହିଲା, ତୋର ବେଲି ଡେ ରହିଲା, ବଟ୍ ମନେ ରଖିବ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ, ଯୋଉଟା କି 9 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ଆଡିସନାଲ ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଟିକେ ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେମିତି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷ ଥରେ ସେଲିବ୍ରେଟ ହୁଏ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ 2025 ହେଇଥିଲା, କୋଉଠି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଲିବ୍ରେଟ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ 2027 ହବ। ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେହେତୁ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବାସ ତାଙ୍କ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ ଆସୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ହିନ୍ଦୀ ଡେ। ହିନ୍ଦୀ ଡେ ହଉଛି 10 ଜାନୁଆରୀ। ଦେଖ ଲଜିକାଲ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲେ କିଏ? ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 9ରେ ଆସିଲେ। 9ରେ ଆସିଲେ ମାନେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଥିରେ କଥା ହେବେ? ହିନ୍ଦୀରେ ହିଁ କଥା ହେବେ ନା। ତ ଠିକ ତା ପରଦିନକୁ ଆମେ 10 ଜାନୁଆରୀକୁ ହିନ୍ଦୀ ଡେ ଏବେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଓକେ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ ଡେ। ୟୁଥ ଡେ କେବେ? ଯୁବା ଶକ୍ତି ୟୁଥ ଡେ ମନେ ରଖିବ 12 ଜାନୁଆରୀକୁ ଆମେ ୟୁଥ ଡେ କହୁଛେ। ସେଦିନ କାହାର ଜନ୍ମଦିନ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ତ ଯେମିତି ଆର୍ମି ଡେ ହଉଛି ଜାନୁଆରୀ 15 ହଉଛି ଆର୍ମି ଡେ। ହଁ ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଯେମିତି କି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦୁଇଟି ମହାପୁରୁଷ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି 12 ଜାନୁଆରୀ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ କଣ ନା ୟୁଥ ଡେ, ତୁମର କାହାର ଜନ୍ମଦିନ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦର। ସେମିତି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ କୋଉ ଦିନ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛେ? ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛେ। କଣ ଆସୁଛି? ପରାକ୍ରମ ଦିବସ। ଏଟା କେବେ ଆସୁଛି ନା 23 ଜାନୁଆରୀ। ତ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ଏଥର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହବ, ଯେହେତୁ ଅପକମିଂ ଭୋଟିଂ ଆସୁଛି। ତ ମନେ ରଖିବ 25 ଜାନୁଆରୀ ହଉଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର୍ସ ଡେ। ଓକେ ଏଥର ଯୋଉ ଥିମ୍ ଥିଲା ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଇ ଭୋଟ ଥିଲା ଥିମ୍। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ କେବେ ଭୋଟ ଆମର ହେଇଥିଲା ନା ଜାନୁଆରୀ 25 1950 ମସିହା। ଜାନୁଆରୀ 25 1950 ମସିହାରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଭୋଟିଂ ଦେଇଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେ, ଯୋଉଟା କି 24 ଜାନୁଆରୀ। ସାଧାରଣତଃ ଝିଅ ମାନେ କାହା କାହା ଭଳି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଡେୟାରିଂ। କାହା ଭଳି ନା ଆମର ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଭଳି। ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡି ମନେ ରଖିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଲସ ଡେ ହଉଛି 24 ଜାନୁଆରୀ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଡିସନାଲ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏତିକି। ହଁ ଜାନୁଆରୀଟା ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିଦଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ କେବେ? ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଆମର ହଁ 9 ଜାନୁଆରୀକୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ ଡେ। ତ ୟୁଥ ଡେ କେବେ ଆସିଲା ପିଲେ? ୟୁଥ ଡେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 12 ଜାନୁଆରୀ ହଉଛି ୟୁଥ ଡେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ପରାକ୍ରମ ଦିବସ କେବେ? 23 ଜାନୁଆରୀ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ। ଆଚ୍ଛା ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଲସ ଡେ କେବେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ମନେ ରଖ ଯେମିତି ଆମେ ଏଡ୍ସ ଡେ ପଢିଥିଲେ, ଏଡ୍ସ ଡେ ଥିଲା କେବେ ନା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଥିଲା ଏଡ୍ସ ଡେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେ କେବେ? କ୍ୟାନ୍ସର ଡେ କେବେ? ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାନ୍ସର କେତେଟା ଷ୍ଟେଜ ଥାଏ? ଆମେ କହି ସାଧାରଣତଃ ନର୍ମାଲି କହିଥାଉ 4ଟା ଷ୍ଟେଜ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ। ଓକେ ତ ଲଜିକାଲି 4 ଫେବୃଆରୀ ହଉଛି କଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ଡେ। ତ ଏଥର ଥିମ୍ କଣ ଅଛି? ହଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବାଇ ହଁ ୟୁନିକ୍। That is a very important point. 3 year ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରାଯାଇଛି 2025 ରୁ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେ। ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେ ମନେ ରଖିବ ଫେବୃଆରୀ
দুই তারিখ আমি কোন দিন রূপে সেলিব্রেট করছে ওয়েটল্যান্ড ডে। তো সেইভাবে গার্ল অ্যান্ড ওমেন অ্যান্ড গার্ল সায়েন্স ডে 11 ফেব্রুয়ারি, বাট এটা তো ইম্পর্টেন্ট নাই। বট নেক্সট পয়েন্টটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যাকে আমি কହୁଛେ রেডিও ডে। রেডিও ডে কেবে পিলে? 13 ফেব্রুয়ারি। 13 ফেব্রুয়ারি হচ্ছে কোন রেডিও ডେ। আচ্ছা, এই রেডিও ডে আমি কাহা পাই সেলিব্রেট করছে, কাহা উদ্দেশ্যে? କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ସେଇ ତୁମର ଯୋଉ ହଁ ରେଡିଓ ଡେ ହେଲା 13 ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ଓକେ। ସେଇ 13 ଆଉ କାହା ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ? 13 ସେ 13 ଆଉ କାହା ଡେ ଆସୁଛି? ହଁ, ନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ। ଓକେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ। ତ ଏଇଟା ହଁ 13 ଫେବ୍ରୁଆରୀ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ এটা কাহা উদ্দেশ্যে সেলিব্রেট করা যায়? সরোজিনী নাইডুଙ୍କ উদ্দেশ্যে সেলিব্রেট করা যায়। লজিক্যালি বুঝি হচ্ছে 14 ফেব্রুয়ারি কোଉ ଦିନ? 14 ଫେব্ରୁଆରୀ କୋଉ ଦିନ? କୋଉ ଦିନ କହୁନା, ଜାଣିନା? ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ହଉଛି କଣ? ଆମେ ଧର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଛାଡ ସେ ତ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ସ୍ୟାଡ୍ ଥାଉ, କାରଣ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ ଆମେ କରିପାରିବାନି ଯେହେତୁ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ରେଡିଓରେ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ମ୍ୟୁଜିକ ଟିକେ ଦେଇ ଟିକେ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛେ, ଓକେ। ତ ଲଜିକାଲି ଏଇଭଳି ଆମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା। 13 ଫେବ୍ରୁଆରୀ ହଉଛି ଆମର କୋଉ ଦିନ ନା ରେଡିଓ ଡେ। ସେଇଦିନ କାହାର ବାର୍ଥଡେ? ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ ଡେ ବୋଲି କହୁଛେ, ଓକେ। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହଁ, ଏନଜିଓ ଡେ ହଉଛି 27 ଫେବ୍ରୁଆରୀ। ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଡେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାଇନ୍ସ ଡେ ଟା କେବେ? ସାଇନ୍ସ ଡେ 28 ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଆମେ କୋଉ ଦିନ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ? ସାଇନ୍ସ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଓଭରାଲି କଣ ରହିଲା ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ରିକଲ୍ କରିଦବା, ଯୋଉଟା କି ତୁମ ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେ କେବେ? 4th ଷ୍ଟେଜ 4 ଫେବ୍ରୁଆରୀ, ଓକେ। ରେଡିଓ ଡେ କେବେ? ପୁରା ମଜନୁ ହେଇକି ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛେ, କାରଣ 14 ଫେବ୍ରୁଆରୀ ନା କି? ଚलो ତାପରେ ସେଦିନ ଆଉ କାହାର ବାର୍ଥଡେ ରହୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ରେଡିଓ ଡେ ର ଥିମ୍ କଣ ଅଛି? ଦେଖ, ରେଡିଓ ଡେ ର ଥିମ୍ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏଆଇ ଇଜ ଏ ଟୁଲ ନଟ୍ ଏ ଭଏସ୍। ଏଆଇ ଇଜ ଏ ଟୁଲ ନଟ୍ ଏ ଭଏସ୍, ଓକେ। ଚଲେ ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ସାଇନ୍ସ ଡେ ବି କେବେ ହଉଛି? ସାଇନ୍ସ ଡେ, ସାଇନ୍ସ ଡେ 28 ଫେବ୍ରୁଆରୀ। ଆଚ୍ଛା, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବୁଝିବ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜିରୋ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଡେ, ଏଟା ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ମନେ ରଖିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 କୁ ଆମେ ଜିରୋ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଡେ ରୂପେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ, ଓକେ। ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଡେ କେବେ? এটা ବହୁତ ইম্পর্টেন্ট, যেটা কি এনভায়রনমেন্ট সହିତ যদি কিছু রিলেটেড থাকে কোশ্চেন আসে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ডে মনে রাখো 3 মার্চ, ওকে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ডে এটা 3 মার্চ को ଆମେ সেলিব্রেট করଥାଉ। ହଁ, তো থিমটা ইম্পর্টেন্ট ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ବିଷୟରେ କହୁଛି ହଁ ମେଡିକାଲ, ଓକେ। তো ମନେ ରଖ ତୁମର ଏଟା କେବେଠୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରି ଆସୁଛେ? 2013 ମସିହାଠୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରି ଆସୁଛେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ଅଛି। ତୁମ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ହଉଛି କୋଉ ଦିନ ନା ତୁମର ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଡେ, ଓକେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ। ଆଚ୍ଛା, ନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ କେବେ ଥିଲା? ନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ ଥିଲା କେବେ? ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପଢିଲେ 13 ଫେବ୍ରୁଆରୀ। ସେଇଭଳି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ ଡେ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଓକେ। 8 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ଥିମ୍ ଟା ରହୁଛି ରାଇଟ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ସନ ଫର ଅଲ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ, ଓକେ। ରାଇଟ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ସନ, ଯୋଉଟା କି ଏଥର ଥିମ୍ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି, ଭଲ ଥିମ୍ ଟା ବି ଅଛି, ଓକେ। ନୋ ସ୍ମୋକିଂ କେବେ ପିଲେ? ନୋ ସ୍ମୋକିଂ, ସ୍ମୋକିଂ ନାହିଁ କେବେ? ଲଜିକ ଅଛି, ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆମେ ସ୍ମୋକିଂ କରିଥାଉ ନା, ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠି କଣ? ଏଟା ଅଛି 11। ତ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ନୋ ସ୍ମୋକିଂ ଡେ ହଉଛି କେବେ? 11 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଓକେ। ସେଇଠୁ ଆସିଲା କଣ ନା ୱାର୍ଲଡ ହଁ ୱାର୍ଲଡ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ରାଇଟ୍ ଡେ। ୱାର୍ଲଡ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ରାଇଟ୍ ଡେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ହଉଛି ହଁ, ଓକେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଡେ କେବେ? ନ୍ୟାସନାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଡେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତୁମମାନଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 16 କୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଡେ ରୂପେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରି ଆସୁଛେ। ୱାର୍ଲଡ ୱାଟର ଡେ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ। ୱାର୍ଲଡ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡେ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଏଟା ଖାଲି ଓଭରାଲି ମନେ ରଖିବ, ଓକେ। ट्यूबरकुलोसिस ବା टीबी बेले ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଏଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ଆସିଛି। ୱାର୍ଲଡ ତୁମମାନଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ ट्यूबरकुलोसिस ଡେ କେବେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ? 24 ମାର୍ଚ୍ଚ କୁ
टीबी बा वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे रूप में सेलिब्रेट करतो जहाँ थीम होची यस वी कैन एंड टीबी दैट इज इंपोर्टेंट पॉइंट होची ठीक सही भली वर्ल्ड किडनी डे केबे मन रखो मार्च 11 देखो आमे ओके आमे 11 मार्च 11 आमे कौन पड़ले मार्च 11 कौन पड़ले स्मोकिंग स्मोकिंग जब आमे एक्सेस करछे से मध्य किडनी ऊपर इंपैक्ट पकाउछे तो आमे लॉजिकली मन रखि परिबा मार्च 12 होची को दिन ना तुमरो किडनी डे ओके किडनी डे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च ओके वर्ल्ड पोएट्री डे एटा को मु ने रखी छी एटा तुम काम होची निजे गुटी लिखि दो जे केबे रहउची बस एती थिला तुम मानकर इंपोर्टेंट डे फॉर द अपकमिंग कोनोस भी एग्जाम ते यदि प्रिपेयर करछो ओएस हो प्रीलिम ब्रो ओएस सीजीएल हो तो ए 6 मास करंट अफेयर तो इनफ रहइबो और इते सब एंगल को बेस कर रखी छी एनवायरमेंटल डे रहिला तुम अवेयरनेस वाला डे रहिला वुमेन आ गर्ल मानकर रिलेटेड डे रहिला एटा सब इथे ऐड कर रखाई छी हाँ 20 मार्च हूँ पखाड़ खाओ खुशी रे रुह 20 मार्च आम पखाड़ दिवस पखाड़ खाओ खुशी रे रुह 20 मार्च ओके अच्छा रैंडमली किसी डिस्कशन करिवा रैंडमली डिस्कशन करिवा समस्त रेडी अछ नो इशू थैंक यू अच्छा यूएनए डे केबे यूएनए डे जल्दी 24 अक्टोबर राष्ट्रीय एकता दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टोबर 31 अक्टोबर ए 32 अक्टोबर कोड आसला 31 अक्टोबर ओके अच्छा मेन डे केबे आसला पुरुष मान दिवस 19 नवेम्बर 19 नवेम्बर अच्छा तुम टेलीविजन डे केबे टेलीविजन डे टेलीविजन 21 नवेम्बर रेडियो डे केबे रेडियो डे 13 मार्च 13 मार्च ओके मिल्क डे केबे मिल्क यूज केबे मिल्क मिल्क 26 नवेम्बर अच्छा एड्स डे केबे एड्स डे अच्छा कैंसर डे केबे आसला एड्स डे हला एक है कैंसर केबे चारि चारि कोन जनवरी ह्यूमन राइट डे केबे ह्यूमन राइट 10 डिसेम्बर अच्छा किसान दिवस केबे किसान दिवस केबे डिसेम्बर 23 गुड गवर्नेंस डे केबे गुड गवर्नेंस डे डिसेम्बर 25 अच्छा नेशनल वुमेन डे केबे आसला नेशनल वुमेन डे अच्छा 13 फेब्रुआरी अच्छा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च नो स्मोकिंग स्मोकिंग नहीं 11 मार्च अच्छा किडनी डे केबे आसला किडनी डे अच्छा 24 हमरो जे ट्यूबरकुलोसिस टीबी टीबी होच केबे अच्छा एठी बनक पोलियो थिला केबे पोलियो डे थिला केबे पोलियो 24 जे कोच फिजी अरे 24 जे कोच फिजी मन तो थिबो 24 कोच फिजी अच्छा थैंक यू चलो आई होप समस्त पूरा क्लियर आम 6 मास जो माराथन कंटिन्यू आम करुचे से कौन 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 कंप्लीट कले इंपोर्टेंट डे कंप्लीट कले इंपोर्टेंट अवार्ड कंप्लीट कले इंपोर्टेंट स्टेट न्यूज कंप्लीट कले आ स्पोर्ट्स कंप्लीट कले तो आर संपूर्ण पीडीएफ आउ तार रिकॉर्डिंग क्लास तुमको जो जॉइन कर बैच रे ऑलरेडी अवेलेबल अच्छे तो ये तुम तार रिकॉर्डिंग आउ तार पीडीएफ पाइज आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन थैंक यू